सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। खिजरपुर में एक इंतहाई सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मकान में रहने वाले दो भाई और एक बहन की पुरअसरार हालत में मौत वाक़या हो गई। बताया जा रहा है कि कार्ल मार्क्स सरानी रहायशी दो भाइयों और बहन की जानकारी पुलिस को इस सूरत में मिली जब कई दिनों से लापता तिलक गुप्ता को उसके पड़ोसियों ने नहीं देखा और उसके घर से बदबू निकलने लगा, तो इलाकाई लोगों ने मकामी थाना साउथ फोर्ट को जानकारी फराहम कराई और पुलिस की मुदाखलत के बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि 58 साल तिलक गुप्ता और उसका भाई भोला गुप्ता मुर्दा और वो भी खासा खस्ता हाल में पड़े हुए थे, जबकि उनकी बहन काफ़ी नागफ्ता हालत में जिंदा थी, जिसे फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए SSKM अस्पताल ले जाया गया, जहां वो भी डॉक्टरों की कोशिश से पहले ही दम तोड़ दिया। ताहम इस ताल्लुक़ से इलाकाई लोगों का कहना है कि वहां चलने वाले जनरेटर से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हुई है, जबकि इसी ज़मन में DC पोर्ट सईद वकार रसा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मौत की वजह का पता अभी नहीं चला है। तावक्ता के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, उससे कबल कुछ भी बोलना कबल अज वक्त होगा। প্রথমে কিছু জানতে পারিনি। পরশু দিনে মানে আমি মিটার চালাচ্ছিলাম, সেই সময় 10টা অবধি উনি আমাদের সঙ্গে থাকছে। আচ্ছা, ছিলেন। তার বাদে এরা কজন একসাথে থাকতো? 3। এরা মানে প্রত্যেক কি ভাই বোন? দুটো ভাই একটা বোন। হ্যাঁ, তারপর কতদিন ধরে থাকতো এখানে? সারা জীবন তো। আচ্ছা আচ্ছা। ওরা তো মানে বাড়ি এলা। আচ্ছা, ওরাও বাড়ি এলা। হ্যাঁ, কি তারপর কি হয়েছে? তারপর কি হয়েছে ওই মানে পরশুদিন রাত্রে আমরা দেখেছি, আবার কালকে থেকে মানে আমরা তো নিজেই দৌড়াদৌড়ি করছি মিটারের জন্য, কথাবার্তা আমাদের হয়নি, দরজা বন্ধ ছিল, বুঝলেন? কালকে সারাদিন মানে ওর দেখা যায়। কিভাবে জানতে পারলেন? জানতে পারলাম যে লোকরা এসে বলছে যে মানে অনেক গন্ধ দিচ্ছে, বুঝলেন? তো আমি এসে মানে দরজা পিটছি, ফোন করছি, ফোনে কি হচ্ছে কিন্তু দরজা খুলি। তারপরে আমরা পুলিশে ভেঙে এই কাজ। লাস্ট কবে এদেরকে দেখেছিলেন? পরশুদিন রাত্রে 10টায়। এদের বয়স কেমন হবে? একজনের হলো 55 বছর, একজনের 50 আর একজনের হলো 48। আপনার নাম? এদের নাম জানেন? হ্যাঁ, এক বড়টা আছে তিলকীনাথ গুপ্ত, ছোটটা আছে ভোলানাথ গুপ্ত আর শান্তি দেবী। কজন মারা গেছে তাহলে? দুজন মারা গেছেন, একজন হসপিটালে। এই জায়গাটার নাম কি? হ্যাঁ, এই জায়গাটার নাম কি?